তাহলে এটা কি পড়ালাম? গীতা সুগীতা কর্তব্য, মানে গীতা আমাদের কি জন্য পড়া উচিত, গীতা আমরা কেন পড়বো তারই কথা বলা হয়েছে এখানে। একজন বাবা তার ছেলেকে বলছে মানে গীতার আবশ্যকতাটা কি। তাহলে প্রথম মানেটা কি লেখালাম? পায়েল পর, হিন্দি অনুবাদটা পর। ওই যে গীতা সুগীতা কর্তব্য কি মানে? गीता को अगर अच्छी तरह से समझा जाए तो अन्य शास्त्र का आवश्यकता आवश्यकता नहीं। नहीं होता, কেন? क्योंकि यह भगवान विष्णु की कमल रूपी मुख से হুম वाणी। হ্যাঁ, মুখস্থিত বাণী। আমরা সবাই জানি যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা শ্রীকৃষ্ণের মুখস্থিত বাণী। সেকেন্ড এটা সত্য কি পর? जो व्यक्ति दुख के समय अपने मन को विचलित ना करे হ্যাঁ और सुख मिलने पर रहित रहे, হুম वह व्यक्ति भय से बचना, राग क्रोध या भय से रहित हो, হুম मौनी पुरुष ठीक बुद्धिशील हो सकता है। হ্যাঁ, মানে সবসময় বলছে দেশ বাসনা ক্রোধ এগুলোকে নিজের বশে রাখতে বলছে, ঠিক আছে? এইগুলোর প্রতি অধৈর্য হলে হবে না, আমাদেরকে ধৈর্য রাখতে হবে, কন্ট্রোল করতে হবে রাগটাকে। থার্ডেরটা বল রুদ্র। मनुष्य में जब क्रोध उत्पन्न होता है तब अविवेक उत्पन्न होता है। হুম अविवेक के समय বিবেক অবিবেক জিনিসটা কি বললাম? তোর যদি মনুষ্যত্ব বোধ না থাকে, ঠিক আছে, ওই যে বললাম তুই রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিস, একটা অন্ধ মানুষ পেরিয়ে যাচ্ছে, তোর তো উচিত যে অন্ধ মানুষটাকে রাস্তাটা পার করে দেওয়া, কিন্তু তোর যদি সেখানে বিবেক না কাজ করে তাহলে সেখানে অবিবেক, মানে মানুষের পর্যায়ে পড়ে না সে, তাই তো? তারপর अविवेक के समय मनुष्य अपने विवेक को भूलता है, হুম क्योंकि तब मनुष्य के बुद्धि के नाश होने पर प्राण भी नाश हो जाता হ্যাঁ, है। তার তো প্রাণ মানে বুদ্ধির সাথে সাথে তার কি হয়ে যায়, প্রাণটাও ধ্বংস হয়ে যায়, মানে মৃত্যু না হলেও সে মৃত্যুর মতোই, তাই না? তারপরটা কি পড়লাম পর পায়েল? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए সাতটাকে तुम ইয়ে गुरु তারপরে के দুটো पास ইয়ে পড়বে ঈশান। जाकर दंड प्रणाम करने से, प्रश्न पूछने से और सेवा करने से जानो। बे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। ঠিক। তারপর ঈশান পর। श्रद्धा मनुष्य শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি। मनुष्य जो ज्ञान की प्राप्ति में लगा हुआ है और जिसकी ইন্দ্রিয় মানে সেন্স অর্গানস, ওই যে বললাম সেন্স অর্গানসটাকে নিজের বশের মধ্যে রাখতে হবে, আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। वश में है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र परम शांति को प्राप्त हो जाता है। হ্যাঁ বেশ, তারপরে সাতটা কি পর ওটা? ইন্দ্রাণী একটা পড়িস নি তো? ইন্দ্রাণী পর, পরপর দুটো পর। जो सब प्राणियों से द्वेष न करने দ্বেষ মানে কি? হিংসা, জেলাস। जो मित्रतापूर्ण है और दयालु भी है, जो ममता रहित मेरा মমতা রহিত মানে হচ্ছে নির্দয়, যার মধ্যে কোনো মায়া মমতা নেই। मेरा तेरा से भावना मुक्त और अहंकार रहित है, तथा जो सुख और दुख से समान रहने वाला और क्षमाशील है। ঠিক। তারপরটা পড়ে নে। जो सदा संतुष्ट रहता है, जिसका मन बस में है, जो नृत्य योगी है, जिसका निश्चय নৃত্য নয়, নৃত্য মানে এখানে নাচ, নিত্য, নিত্য মানে ডেলি, প্রতিদিন। नित्य योगी है, जिसका निश्चय दृढ़ है और जिसने अपना मन तथा बुद्धि में ईश्वर में समर्पित कर दिया है, जो वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। হ্যাঁ, মেরা মানে এখানে শ্রীকৃষ্ণর ভক্ত, যে এই জিনিসগুলো করবে সেই তার প্রিয়, মানে শ্রীকৃষ্ণর কথা বলা হচ্ছে। লাস্টেরটা রুদ্র পর। जिससे संसार उद्विग्न, परेशान या बेचैन नहीं होता, और जो स्वयं भी संसार से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, खुशी, क्रोध, देव खातर जमा दे। और चिंता से मुक्त है, वे भी मुझे प्रिय हैं। ঠিক। এবার ঈশান পর ওটা। वह वाणी जो किसी को परेशान न करने वाला हो, जो सत्य हो,
प्रिय हो हम्म। और हितकारी हितकारी মানে হচ্ছে মঙ্গল। और साथ ही वेद शास्त्रों के अभ्यास हो उसे वाणी का तप कहा जाता है। হুম হুম অধ্যয়নটা বাদ গেছে। বেশ ঠিক আছে, আমি মিলিয়ে নিচ্ছি। বেশ লাস্টেরটা সাথে কি পড়, খুব ইম্পর্টেন্ট ওটা। যদি মানে ভালো ভাষা দিয়ে কোনো মানুষের কথা বলা হয়, ওটাতে তো কোনো কঞ্জুসির দরকার নেই বা কৃপণতার দরকার নেই। তোর তো দুটো পয়সা খরচা হচ্ছে না। মানুষের সাথে যদি তুই দুটো ভালো কথা বলিস, সেখানে তাতে ক্ষতিটা কি আছে সেটাই বলা হয়েছে। পড় কি লেখালাম। मीठे और प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। হ্যাঁ इसलिए हमें हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए क्योंकि वाणी में दृढ़ता না, বাণী মে কঞ্জুসতা বা কঞ্জুসি नहीं करना चाहिए, বা মানে ওখানে কৃপণতা করার দরকার নেই। है क्योंकि वाणी में दृढ़ता कैसी अर्थ बोलने में नहीं होता। কি রকম দরিদ্রতা, দরিদ্র মানে হচ্ছে কৃপণতা। কি লিখেছিস রে উল্টো পাল্টা?